अपार जी आयडी आसा, अपार आयडी ही आधाराक लिंक आसा. सो विद्यार्थ्यांक अपार जरी मॅन्डेटरी नासलो, अपार तांणी रेजिस्टर जावपाकच जाय म्हण ना, पूण खंयचीय गव्हर्मेंट स्कीम जर घेता जायत जाल्यार ताणें अपाराक रजिस्टर जावचोच पडटलो. फॉर एक्झाम्पल जी आमी पुस्तकां मोफत दितात ती आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्किमी अंडर दितात, पूण ती जर ताका मेळटली जायत जाल्यार अपार आयडी आशीच पडटली ह्या फुडें. जर मिड डे मिलाक स्कीम जो कोण घेवपाक सोदता ताका जर मिड डे मील जर स्कीम अवेल करपाक जाय जाल्यार परती अपार आयडी जावचीच पडटली, जाय पडटली. पोस्ट मॅट्रीक स्कीम आसा, प्री मॅट्रीक स्कीम आसा, किंवा बाकीच्यो खंयच्योय हेजे मुखार तांकां मनोहर पर्रीकर गोवा स्कॉलर स्कीम आसा, किंवा कसली गव्हर्मेंटाची कसलीय स्कीम किंवा बेनिफीट जाय जाल्यार हेजे मुखार अपारा कडेन ते लिंक जातले. त्याचे कारण अशें की डुप्लिकेशन जावं नजो आनी कोणी कशें कितले घेतले, खंयच्या लोकांनी घेतले हेजे सगळे डेटा अवेलेबल जावचो. ह्या खातीर सगळ्यांक अपार आयडी कोणाक मॅन्डेटरी आसा, जे बेनिफीट घेवपाक सोदतात तांकां मॅन्डेटरी आसा, आनी जांकां कसलीच बेनिफीट नाका आनी जे घेनासतना आपलो आधार अपाराक लिंक करपाक सोदनात त्यांचे खातीर ही मॅन्डेटरी ना. म्हणजे फक्त गव्हर्मेंट स्कीम सगळं जाय जाल्यार अपार इज मॅन्डेटरी. सगळ्यांक ज्यो गव्हर्मेंट स्कीम जाय तांकां तांचे खातीर ही अपार मॅन्डेटरी आसा. त्या शिवाय अपाराचे आनी फायदे आसात. म्हळ्यार हांव जरी कोणाक जर विचारलें जाल्यार तांकां सांगता प्लीज रजिस्टर जाया म्हण. ते बाकीचे फायदे खंयचे, जर गव्हर्मेंट स्कीम जरी कोणी घेतली ना जाल्यार सुद्दां अपाराचे फायदे कशे आहात की अपार आयडी तुगे आसली नंतर तुजी जी पळय पासिंग सर्टिफिकेट जें आसा हें ऑटोमॅटिकली तुजे डिजी लॉकराचेर हें जाता, सेव जाता. मग गोवा बोर्ड फाल्यां सकाळी जितली पळय तांची पळय जे रिजल्ट जो आसा तो रिजल्ट, पासिंग सर्टिफिकेट आनी मार्कशीट हे डिजी लॉकराचेर धाडटलो. ते तुज्या अपार आयडी कडेन लिंक आसतले. तुका फाल्यां सकाळी जर खंयच्या कॉलेजीक जर तूं वता जायत जाल्यार तुवें सगळें फिजिकल मोडान ही सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना. ते आतां आनी 1-2 वर्सांनी ऑटोमॅटिकली ते डिजी लॉकरांतल्यान ते फॅच करून घेतले. सो तुज्यो ज्यो पळय सगळ्यो ज्यो क्रेडेन्शियल आसात त्यो तुका सांबाळून दवरच्यो पडटाल्यो. त्यो शेणली जाल्यार परती सगळी डुप्लिकेट मागपाचो सगळो प्रोसिजर करचो पडटालो. हें कांयच करचें पडचें ना. रजिस्टर करपाक प्रोसेस कितें सर? सादो सिंपल प्रोसिजर आहा. सगळें तुवें फक्त आपूण विलिंगनेस दिवपाचो पालकांक जालें, बाकीचें सगळें स्कूल करतलें. फक्त पालकान विलिंगनेस दिवपाक जाय की आपल्याच्या हेजो स्टुडंट आपले जे चलो किंवा चली आसा तेजी अपार आयडी जनरेट करात म्हण. ते केले नंतर स्कूल करतले. आतां केन्ना ते विलिंगनेस दिवन सुद्दां एक फावटी अपार आयडी जनरेट केन्ना जायना जर आधारा वयले तुजी नांवां आनी तुगेली पळय स्कुलांक दिल्लें हें मॅच जायना जाल्यार मागीर खंयचे तरी एक कडेन तुका सारकें करचें पडटलें. एक तर आधाराक वचून आधार सारको करचो पडटलो किंवा स्कूल रेकॉर्ड सारकें करचें पडटलें. जंय तुमकां जें तुगेलें सारकें ना तें सारकें करचें पडटलें आनी मागीर अपार आयडी जनरेट जातली. सो आयचे तारखेक बॉटम लायन म्हाका कितें, अपार आयडी ही मॅन्डेटरी ना, पूण खंयच्योय बेनिफीट तुमी अवेल करतले जायत जाल्यार ती मॅन्डेटरी आसा. आनी जर तूं खंयचीय बेनिफीट अवेल करचो ना पूण तुका खुबश्यो जर सवलती ऑटोमॅटीक जाय जाल्यार आमचें सांगणें अशें आसा की प्लीज अपार आयडी रजिस्टर करात, कारण तुमचे सगळे क्रेडेन्शियल आहा ते डिजी लॉकराचेर सेव जातले आनी ते तुमकां सांडपाचो हुस्को ना, घेवन फिरपाचो हुस्को ना, कसलोच हुस्को उरचो ना.